Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Samangken Kak Dinto bede se ampon sekemi bede se 6 lekor. Sampai sejauh ini monkeng kau leben ajunan pakhun apasah ane kekeng karena iman Pak. Mon tak karena iman make katon lop mai lopah de Pak kejedeng nginom Pak. Karena orang apasah panika tak bisa iling-aling ngipunten. Kaula ben ajunan manabi taker samangken puasa tak tobeng Kak Dinto berarti keng cet ongku abe eka belesih eka nisre ben Allah. Banyak kesempatan kak angku iling-aling. Nengi pengkiri jalan bede se kaca nama lolo atau top lah benga buka. Bahkan bede se deng padengan Pak. Beda sedang padengan dan kau langsung abangki nih kah orang alakoh kok rokokan kedua salah cek saking ketibian oh kau tak pada padeng ani kedua bah rokok ke kapi jadi pada bener yang ketonon dan gula mator mas mana bisa sambian tak ngormat ke orang siapa sah hormati belekana saya hormat reng lain bulan pahasan hormati paling punten aleng ngaleng belekana mon sampean tak apa sah dan gulu kudu bareng honing Pak kau leben ajunan kantos samangken panika saya paringi cekak ben Gusti Allah kau leben ajunan paringi ki kelar jaga angkui apa sah manter puasa na kaula ben ajunan katare made ka Gusti Allah. Karena iman panika pakun tak masuk akal mongkude ka orang seta iman. Contoh kula. Ka itu cerita terkenal mungkin ampun berulang kali keng perlu ka cerita boleh benten kaula. Makle kaula ben ajunan bede romasan apa? Bede sahabat Nabi asmana Abu Dahdah. Suatu ketika bede orang pak repaan atokar apa rekara nih kah? Kila sebagian debu se atokar panika anak yatim ben tetanggena yang diperselisihkan bunggana korma setong. Beni rebuan bunggana kormah anak yatim nikah ingin menggarap lahan otabe memperluas maksud mager compon otabe napa macam aku tak uning tak ke terhalang kelaben setong bunggana korma panika akhir mamatul ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben Kanjeng Nabi yurus Debuna Kanjeng Nabi been mun bisa aberi punggana kormah setong ya ka anak yatim ya been mun rida aki punggana kormah na been sesetong ya ka angku ibeki ka anak yatim been fukal ibelis ben Gusti Allah kebun nengi swarga ini kurang bereman ya si adebu Kanjeng Nabi tak kira lopot Pak ben mun arida aki setong punggana kormar ya ebeki ka anak yatim ya ben Gusti Allah bekal ebelis kebun nengi swarga mun pon kebun bede berarti orang yang jamin masuk swarga pas ende tanda Pak justru beda sahabat seknya mana Abu Dahdah panika tergiur
tapanceng ka janjina Kanjeng Nabi matur ongguana junan Kanjeng Nabi manabi pungkana korma ni kasetong sedekah iblis kalabon kepun dengan swarga iya deh buna Kanjeng manabi abtina si meleh pas sedekah katipun iya kau le baku ban Abu Dahdah panika korma setong sedetito karra panika porop ben kebun korma na Abu Dahdah 1.600 biki punggana korma ben bede somor eta telok coba ani kamun ngangkui akal ben perasaan gendeng Abu Dahdah Pak mun ngangkui pikiran meloloh tak ngangkui iman ben tak ngarep swarga gendeng Abu Dahdah nika yen tareh benda mon punggana korma sesetong jire porop ben kebun tangan di sena punggana korma nama tos yo ndak kok siapa sih tak ndak porop saja ongguan nih iya jadi salaman iya toraki ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam debuna Kanjeng Nabi au kama qala Nabi puh manteun bonyaan kebuna Abu Dahdah ku laku ning swargana Allah peleman kecompok iyo ningaki kabinina nah, perhatian ibu-ibu nikah makle tak perak bapak-bapak melolo nikah lakenah orang iman kebunah aeseh bunggana korma 600 biki porop kalaben pun kebunan sebeda nengi swarga peleman iyo ningaki kabinina le kebun seese na 600 bunggana korma roja intare pole ya ben sengkok lamare porop kalaben setong bunggana korma seejanji ben Gusti Kanjeng Nabi kalaben pun kebunan ning swarga bagi binina Abu Dahdah panika misem pas bede debuna matur sakalang kong kaula kasampian Mas mancer kaula milu acukeun atas barokah dunya na sampean rajina Abu Dahdah tak uning Bu Dahdah memang kene ke jauh beremaan selake ongkuan sebini nyotok ka swargana Allah milana kadang sebagian orang ngak ben Quran inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum kadang sebagian bini ben sebagian anak muntawalang dadi muso walaupun beni muso secara langsung atau kar keng kadang sebagian bini ben sebagian anak dur ngenduri kesemangat laki kaangkui ngoleh swargana Allah ngestete Pak napa boleh pas keadaannya terbalik sebini justru lebih beten lebih semangat kaangkui menjemput swargana Allah banding ben lagi nah nikah kebanyakan mungkin nikah jadi orang sejak bermodal iman kau lewen sampean ngiding cerita menikah akepek perak Mas pas tak pikir cek rogi berempat ada Pak orang seongku iman necet tomboy pameter ben Allah ada semuda akhirat bentar dek rogi menyokor ke akhirat orang sejat iman maksa beremawi ke orang sejat perasaan nah tak penyutuli mana benar Allah tak bisa buntan contoh boleh Abu Talha cerita menikah juga terkenal cerita Abu Talha gak itu ngagak toron perintah nengi dalam Quran tak bekal ngaule kakabagusan sesampurna bon pangkat setengkih kempangah hatta tunfiku mimma tuhibbun kajebeh sepaling eka sayangi sepaling eka leburi bengali kesedekah buru ngaule ganjaran sesampurna bon pangkat setengkih ajuna Allah Abu Talha
ngake mireng perintah panika tak gi peleman Pak. Langsung artana si paling argeh pun kebunannya mana Bayruha. Bayruha panika kebun korma paling ngetop ning Madinah, tadanya po. Langsung ika sedekah ben Abu Talhah dek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Kanjeng Nabi bedede pun bah puh. Bayruha saya kasadekah ben engki Kanjeng Nabi puh. Zalika malun rabih. Jadi ya ongkuan arek jadi benih kan jadi saya kasadekah ben. Kaula ben ajunan saya pikiran ki ben dunya tak kira masuk akal nih katan Pak. Pada ben orang lebur ke keteran maksa orang lain gak angkui lebur ke keteran orang saja tak lebur ke keteran tak kira masuk akal Pak. Beda boleh mungkin terus yocol terus getakan kan banyak kumpulan mungkin benih salah guru Pak punten keng mungku dek ka orang si tak lebur ke terus getakan ulai pakai pekan arah Pak amai terus meleng yocol kan kadang beda tak mulen ruah tapi mon boleh pada ben orang lebur manceng tahun ini juga sak bahasaan Pak mangkat mari duhur saya tak lebur manceng perak kerisinya le arah Pak cik aro tak kira banyak lagi ya kening aja cik paham kada ke pasar lekas nemur ingki lekar ka orang saya tak lebur manceng. Jadi kau ben ajunan tak usah mengak Pak. Beda orang sejet lakar de noy palor ke ben Allah aceng akhirat. Orang sede seret ke akhirat. Tak kira nyangke ten. Lewat kamu apa tak kira nyangke ten. Kau ben ajunan sepakun bertahan lewat apa sabaneka. Kadang ki nambah ngaji Quran. Padahal abe baneka orang alako malarat begini begitu. Keng abak terongku gangku ngawali apa napa situ tibarakan nang bulan Ramadan mungku dek ka orang sita buka perasaan ben Allah tak masuk akal dan Pak. Kaula ben ajunan sebakun tikati panika sokore ka Allah sakalangkungi ka Allah manter satu jelalakon kaula ben ajunan nang bulan puasa Ramadan panika dari pun apa bisa os manter tetiatan deh cek kaula bena ajunan tamasok orang saya pandi bagian selamat ku laku neng ajunan aku si Allah. Dan kula dimin mator berkenaan kalaban masalah zikir. Kaula ingat ki Pak karena jadi kita yang gak kilekan aneka. Janji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mufarridun nyalep kacer deuna Kanjeng Nabi. Baca ban kula aslina. Sabaqal mufarridun. Mufarridun re nyalep kacer deuna Kanjeng Nabi. Masa na orang relere masuk ke swarga mufarridun nyalep kacer. Swat. Cek saking ngawangke. Paling cepat mufarridun re masuk swarga. Nyalip kacer ongku mufarridun re. Sahabat pada matur kapi. Wa mal mufarriduna ya Rasulullah. Mufarridun ni kapasir Kanjeng Nabi. Si paling cepat si nyalip kacer masuk ke swarga ni kapasir mufarridun panika. Qala tabuna Kanjeng Nabi adzakiruna Allah katsira wadzakirat. Orang sebanyak zikir ka Gusti Allah. Kempangan sakak dintoh. Para rabu si sami mulja. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Caepon Imam Nawawi tantaretan zikir nikah bisa lebet ateh ben bisa lebet lesan. Sepaling utama lesan agemu ateh menyitong sabab tocu orang adzikir ni kamale abe ingat ke Allah aja. Jadi saya maksud zikir menikah saopamah beda orang mateh abe disunahkan
inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ani kebeni mak le engak kereng mati na Pak. Aba menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aba mak le engak ka Allah ongguna. Ya kakapian diin Allah benar belia kakapi ka Allah. Nengilesan nyebut perasaan mangkat ke Gusti Allah. Senika ongguna. Keng senga beda tebuna Imam Nawawi nengika dinto tantaretan sesami mulja saben-saben zikir saben-saben bacaan separlo bacah secet disyariatkan saya nengi dalam solat, saya nengi di luar na solat, saya bacaan wajib, atau bacaan sunnah, kak ruwakotuna dilafalkan, kocaaki, beni namung baca nengi lumateh, Allahu Akbar, bacaan iftitah misalnya. Bada saya maca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan kuruhu kama sunnah. Bada saya maca Allahumma ba'id baini wa baina khataaya terus kabingkeng keru sunnah. Keng seeko cak maca nika dilafalkan benih kahiding ke kopeng. Jadi seandainya beda orang nengi dalam solat Allahu Akbar, bacaan ruku baca ilum ateh, bacaan sujud baca ning ilum ateh, tak pakalesan keru tade bitongan guru Pak ngastete Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni keru macah hukum sunnah maki tak macah tak dadi betal lah. Keng mun ikar tekaki nengilum ateh kuru yang kep tak macah. Mana bi pagempang kesimpulan pamangkin Imam Nawawi tika tiba nika. Ben Pak nuhun saporah. Mun pon bede kau leben ajunan. Saya rasaos. Mun pon bede orang paringi locer le sanaka angkui cak bacaan. Kenika orang keng cet pon swarga nakaton itu les ka ada ben Gusti Allah. Mun beda orang duma paringi locer ka angku iput nyebut cak bacaan ben kenika tandeh keng cet beles ni sira Allah mode akidah kaben karena tade silang ngalangi ben tade si mau berak ka kaula ben ajunan ka angku iput nyebut tade si beda perak momos antaretan ingki orang bila cetak rizki inna ben Allah mari asolat lekana tak gelar sama Maria zikir kan Pak orang mencetak rizki inna ben Allah mari asolat lekana tak gelar dan sama Maria zikir semada Pak subhanallah telo tak gelar dan semaja Allahumma antas salam wa minkas salam tak gelar dan saya maca Allahumma inna ala dzikrika tak kelar tan. Saengkeun beda sahabat matur ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syara'i al-islami qad kathurat alayya Kanjeng Nabi cek bonyaan aturan Islam. Paringiteun kaula situng beuleukana sikening keubeuy sanguh. Sikening keubeuy sangkolan beunteun kula napa Kanjeng Nabi. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Bun mun ake beuy sanguh ben ake beuy cimat ben ake beuy sangkolan ajeng iki bemole ka Gusti Allah la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah cek sanpusen le sana ben ka ku iput nyebut asman Allah jelas teh beuna lisanuka ratban min dzikrillah dadi beuni kerta kaki lumat teh malolo beureum mau pamandengi benyaan orang penting kaula alaman enten. Sampai Imam Nawawi menukil dawuhna Imam Fudail ibn Iyad ningi ka dinto.
Tanteretan makin nengi banyak orang pawakun muncet sampian biasa wirid cek burung. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Muncet sampian biasa wirid nengi banyak orang, muncet sampian biasa wirid cek ambuaki wirid neking karena tako eko ca aleman ben orang. Di namang ini ngagi benten orang. Sepenting sampian tak aleman. Sepenting sampian tak minta alam ke orang. Urusan ijale ben orang, urusan orang. Justru mun beda orang ating keleki wirid keng karena tako iko ca aleman ben orang, kini ke justru se aleman. Paling tidak aleman ka aben tibi kini ka. Ampun macam biasa baca. Pa biasa. Maria wudu nih kan itu sampean ongke ke masjid muncet biasa macam doa di bola banyak orang coba burung papakun doa nah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salih papakun cek maburung amalan karena takok ikarasan orang ampon geni keberarti nutuaki sampean aleman tebun enukil bin Imam Nawawi kan Pak, montak keng orang cet epatengki banggat ben Allah, montak keng cet orang ikan isre ben Allah. Tak kira lo cerlesan nih katan, kang kui jak bacan. Tak mungkin tan. Milan nah, mancer paling tidak kau le ben ajunan mulai samaken engki tanto bisaos kau le makira sakara beremah. Mungku dek kareng orang seta ete iman ben Allah, tak kira ngamper dan Pak. Tak bisa dan kaulah makai kerapak gera pakai kadang beda orang secet itu top ben Allah jalan kebagusan nah contoh beda orang secet itu top ben Allah jalan kebagusan nah contoh ngiding asmana kanjeng Nabi pas tak takkan tak mau solawat pelekanan berarti jadi top kebagusan nah ben Allah itu top kebagusan nah ben Allah sampai berdebu wailul palang orang saya tak nengali kasengkok palang orang saya tak nengali kasengkok pas era saya tak nengali ka ajunan kanjeng Nabi orang cerek saya bener kanjeng Nabi pas era orang cerek bener kanjeng Nabi orang cerek ya ngidingnya mana sengkok sebut pas tanda macam solawat kasih jadi orang cerek jadi tak kira ketemu bener sengkok pakai asmana kanjeng Nabi pun sebut pas kita ndak memangkat solawat ini keren cerek nih Pak orang cerek ngiding adzan kau lihat adzan apa mi itu singku pun deki orang bah nginum nih kaki mau ngiding adzan pas tanda nyaut belekanan padahal janji kanjeng Nabi dimma beda orang ngiding adzan ajawab ka adzan rek marena pas adua wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'atta halat lahu syafaati yaumal qiyamah wajib oleh tang syafaat pagi ning hari kiamat pasti tolong ben kok pagi ajun Allah je cuma beda orang pon ngiding ka adzan padahal aben tada lakoh king pas tanda nyaut belekan si ajawab adzan bani manabi si adzan orang mun si adzan radio ada Pak masih mun bahasaan nih kejet sebiasa adzan radiun mun sambil ngakan bermati na sambil ada sepenting jawab ani kakan pun dipanceng contoh boleh debun kanjeng Nabi ini kan toh kitab nih Pak bun gulu nih etek petek nih kaki etek petek bun gula nih kak gulu bang tabangan bun bekto nih kak kari 3 menit nih Pak ki badan apa-apa sih lain nih kak edimah beda orang ceket edung coba pikir coba nakajing edimah beda orang ceket edung ke ceket na edung pas macah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir edimah beda orang macah jiri ya ceket edung langsung macah jiri ya ben Allah tu sanai samora maki benyan pada ben kahapon tase itu jenis sabora ben Allah. Sediti persoalan cuma satu. Kadang pada orang ya
Masa berak macai ngak jadi sekalian pas kapina tusai sapora. Pak, mun pon Allah si nyapora mak embian si protes. Syah, masa berak macam urusan ngak jadi apa kapi itu Allah maha belas benih sermun pon Allah si nyapora mak kau lebih nembian si tak ridho. Keng orang mencetak dia bagian jemper tak kira ingat si majatan. Tak kira kenceng sih majatan. Tak kira kenceng dan. Tengen nih Pak, tanduna orang pocur, saya nengitunya kong langkong nih akhirat. Orang tak tahu jauh dari dikir. Tak tahu jauh dari dikir. Paling pun tenang doa, keluar dari compo doa. Masuk gelum compo doa, maka jedeng doa, keluar dari jedeng doa, awudu mari awudu doa, masuk gelum masjid doa, keluar dari mon beda orang beda ben panika nika orang ikan ini sering kum dunya akhirat. Anapa kulo mak mator dunya akhirat nengi dunya biasa orang ngak kini tak kira sibuk kang ku ya ventaju ben orang tak kira benengi akhirat banyak oleh nak kini Pak. Secetak biasa adikir mulai makan. Munkeng adik itu rebak nyoba. Bahkan sampai Rasulullah ajamin orang masuk ke compok ngolok salam sampai beda debu orang keteloh saya jamin ben Kanjeng Nabi mun ki diem rizki tak kira jauh mun ki diem tak kira jauh dari rizki mun mate siap eva masuk ke surga ben Kanjeng Nabi pasti apa orang salah setong orang mun masuk ke compok ngolok salam saya bilang ngolok salam. Keng montak keng jet rizki inna ben Allah. Akhirnya kenceng dan Pak. Maki sekedar ngolok salam. Padahal esena bini nang dalam. Padahal esena anak nang dalam. Era ngolok salam. Era ngolok salam. Rasulullah lo saya jamin. Era ngolok salam. Di mulai mangken Bapak mun keng ngolok salam. Ki keng abolo geluh. Kabine mulai engkau ngiding pengajian dek ngak ria jangan esena pola ya kalau ben ngolok salam ria mi masalah nang kok ben tuli pamari ben Allah kabereen ria pola mi keng iman ni kebanyak jalan na Pak mun tak bela ka ada mi sial guru maksud tak biasa ngolok salam assalamualaikum ya Allah sap ngak roa mi mun pona cerita ka ada ente berak ngolok salam napa bereen ngolok salam Menter lesan na kaula ben ajunan evarena kempang ben Gusti Allah ka angku awirit adzikir kong langkong sakateur ngolok salam panika. Sakadito sakateur pun apa sih bisa ya toraki. Ini kemudian acara anak pagi kemarin lagi. Manter eva pangki boleh nengi perpangkian selain selangkong sampurna ben manter bada barakah ben manfaatah nyon saborah atas sateujeuna kakurangan kata sampurnaan ben sateujeuna tusah. Ani kaki badan apa nih kak? Ini kelestari nih kak po. Tepak man. Enten tadi apa ongku nih kak? Ini kagen kolasan apa gaulan nih kak? Cek mau cagen aden, lopot mau paham bukan aden. 5 menit taki. Depak kada non sebolo. 5 menit taki. Nika beda setong hal dengan Kak Dito saya cak ponten gula nika parlo ka cerita. Mak le kaula ben ajunan nika hadis ongkuan, Pak. Dan gula sering acarita nikah keng karena cet abab nika depak. Hadis Kak Dinto acaretah angeningi Sayyidatina Juwairiyah Ummil Mukminin. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha bukratan hina shalla subh. Kanjeng Nabi lastaria salat subuh Kak Dinto micil keluar dari telem atika laki Siti Juwairiyah. Wahia fi masjidiha Siti Juwairiyah kak turid wiridan. Terus rid wiridan Kanjeng Nabi micil keluar. Sampai Kanjeng Nabi Kak Dintoh abelih nengi mancing duha. Duha na Kanjeng Nabi Kak Dintoh para Rabu sami muli. Duha na Kanjeng Nabi
neng i areh cet ampun memulan panas nika duha si utama pokol sanga nika duha si paling utama nika. Teti dari sobu kanjeng Nabi ka itu micil keluar dari compok dari dalam rajin kanjeng Nabi rid-wiridan sampai angkep pokol sanga kanjeng Nabi puber depak ke dalam serajin kanjeng Nabi bakun rid-wiridan tak keluar. Nah, pas debu kanjeng Nabi sabanika maziltil yawma alal halah allati faraktuki alaiha Ba'an berarti mulai gelak sobu tak turun sekali diri saja dan ba'an serit wiridan pada ba'an jeda. Qalat na'am ingki kanjeng Nabi. Tambu sekali pak ingki. Tak turun sekali je tak laku apa-apa boleh gelu gampang. Ingki. Pas debu na kanjeng Nabi faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad qultu ba'dak arba'a kalimatin thalatha marrat law wuzinat bima qulti mundul yaum lawazanat hunna sengko andi cak bacaan jiri muni baca telu kali we jiri kenjerna yang kepada ben semole gila juk tojuk dari sobu sampai satir ya baca telu kali we tang bacaan jiri baca telu kali we jiri bacaan jadi kencerna yang kepada ben semula gelak tak keluaran sekali roh. Semula gelak tak keluaran sekali. Nika hadis sahih nika Pak. Hadis sahih Muslim nika. Bacaan nika 3 detik sampean menghubungi ka anoh ki. Nika masa beni lanceng keng nika bela ajunan mi tak ingat. Deki bisa menghubungi dekat ketua takmir Pak Jiripin siapa ki tulisan deki baca awen gulentan kau lebih cerek Pak maksudnya gula mun saat ngage baca ajunan pas tak apal deki bisa menghubungi ke panitia penyelenggara ketua takmir deki baca mi tak apal ajunan mi tak apal ini ketanggung jawab takmir nih kan takmir nih kan berak ngurus masjid cuma loloh takmir ni kan ngurus kenapa sedetik kaputo nah jamaah ni kan nolak saki pak takmir nolak saki ni kasada karena takmir ni kedekian ni kan beramaan subhanallah wa bihamdih adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati apal nah kan tak kira kau lu beni cerek kau lu ni ka apa hari nguning ka ada mak le etoles mon tada se apal lah intar ke kau Ni kak tulis na bedah ki. Tina malay tulis sana sa tak samangken. Tangan di jiri baca telo kali we de buna kanjeng Nabi. Jiri pada ganjaran ban-ban sejuk tujuk mulai gila sampai gen kol sanga, mulai sobu gen kol sanga. Kau leda adaan pada ban penika Pak. Kau leda adaan pikiran mak kanjeng Nabi katon ngajarin na momos ya. Cak bareng mulai dari sobu cak bacaan pah paloria jiri bacaan si gempang si bacaan jiri katon ngajarin na momos ongguna punten Pak ongguna punten katon ngajarin na males kan ini punten guru abdina pas kemudian nerangaki tiga-tiga dito benerita ongguna jiri bisa jadi makna nadebuna kanjeng Nabi rengak ria dikira beun jiria cek takar teti lantaran berek ka beun saing kena beun atika lagi kelakuan selain mun urusan ganjaran Allah tak kekurangan ganjaran tetiaki zikir kaula ben ajunan dan pada na kalampi Pak bareng kalampi ni ka norok ikarep abedan teti kaula ben ajunan apale abarema bae kalampi ni kata jadi penghalang ke kaula ben ajunan teti cek sampai karena gara-gara alasan awirid adikir kaula ben ajunan pas atika lagi kewajiban selain contoh abe begina masuk pokol petok abe begina ala kode pak ke lokasi pokol petok keng karena gara-gara alasan adikir aduha sayang kena abak takar telat depan kekenang na alako ani ketidak bijaksana agama tak pada wan penikah
Nah, cek saking tafsir, cek saking ngene gitu. Ngucap cek saking ka fatwa. Ben ni sering ni kecaharan apa? Tafsirna gaul secara subjektif. Seolah-olah Kanjeng Nabi ini ka ada orang bini beun make adi kira kopi na laki na si masak cek keng karena gara-gara alasan aduha, cek karena gara-gara alasan mamari dzikiran gulakku anan beun tak kerta pandi saya kena telat semang kada ke sekolahan. Jangan. Ya Rasulullah kan seolah-olah dia bener, jadi berdiri sobu kalau sangat tak turun. Engki Rasulullah engkau endi bacaan mau baca telo kali. Jadi pada genciran pada ben-ben si sobu gelak sampai kan pokok sangat. Tolesana bedengi ketua takmir deki. Paling abid laguna pak. Paling abid laguna. Engki ni kamu keng ibu aja pak. Subhanallah. Pirak subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah pirak pak. Keng beda terus nagura. Ada khalqi wa ridha nafsi midada kalimati. Kini ka wira tambena. Mun baca telo kali pada bendiri sobu kan kol sanga. Mun baca 6 kali. Kan berarti diri kol sanga kol 12. Mun baca sanga kali kan berarti diri kol 12 kol 4 nih kah. Mak katon nganggo kalkulator ngarena tandena orang sejedunya nah pareng na bahagia akhirat pareng na selamat. La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Beune paringi kenceng ben Gusti Allah ka aku irit-iridan. Mancer sengak cek parapan khutbah. Cek parapan khutbah. Mun parapan khutbah pakun lebih utama ngidingake khutbah. Cek nugu tasbih pian mun parapan khutbah. Tak usah amuk-imuk sampean mun parapan khutbah. Dengarkan saja khutbah. Dengarkan saja khutbah. Mancer-mancer pada barakah dan manfaatnya. Kurang langkung nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.